काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम, ढेरों मुहतरम मुसलमानान हो, मशरान हो, ज़वानान हो, हमजूर हो, माशुमान हो, और पकूर के नास्तो ढेरों मुहतरम मियाँदो ख्वैंदो दटोरना अव्वल ज़दा अल्लाह ताला शुक्र अदा कौम कि अल्लाह ताला पदे सफर की यव जानिब तद उम्रे सआदत नसीब द ज़ियारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ियारत मस्जिद नबवी सआदत नसीब और ब्याम पदम सफर की अल्लाह ताला तासरद मुलाकात मौका पला फराकड़ा तासुटूल अल्लाह ताला ख़ुफ़िये और दग वजन चिरदीर लुर आलाकोना तासुद दीन पा अकीदत बांधे रागली चिदा तालिब देबद दीन से खबरें कई नो चिद्दत सरपति दीन वाला खबरों की शरीक शू नो दाबद दर पाराम खैरवी और जमुंद पाराम खैरवी अल्लाह ताला ने तासु टूर रप दुनिया और आखिरत के देर नो खैर नवर की करीब खुदा को दुनिया के तो रुसवाए ना और आखिरत के दा अजाब ना उसा था पर दुनिया के दा अल्लाह अजाब दाद रुसवाए शक्ल की राजी की और इंसान जलील की और आखिरत के दा अजाब शक्ल की राजी कुरान करीम के अल्लाह ताला यहूदियान तवय फतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। आयत के देर पर हुए कि साफ ज़हन के दार ऐसी कि मादा खबर दजान न करी दार कुरान नस से कि यहूदियानों पर पिक एंड चूज को उर्दू की जो वर्तवे मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा तुफ देवल आलिम बल और राजा खबरों को वेदी दागा दर्स में और दो न आगो में दर्स के वो भी दागा तहकीक हो कि ग़ज़वा बद्र के दाके ध्यान राल द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दुइन फिदिया वसल दारुम बनाए मौक़वा कि हुजूर अलैहिस्सलाम फिदिया वाबस्ता दीन उड़ान द नूर उम्मतुन द पारा फिदिया द उसारा जायज न हो नमावे दा तहकीक खुदे वो तहकीक का गलत होती कटोर तहकीक तो सही हाँ दस नहीं और सही मोले से पर तकलीफ पड़ेगा ना सही जिक्र ना खुदा माकूला तो मुला दे नबस्ते अदर तमाय होता है मैं दास को करते में जी दियो लो आलिम ने मेरे दे जरा मोगलम तपोस को ने आका बेचे मादू तेरा काम कवा मैं ता हो बने के लिए करे दे दाल पजे केदार आनी दा सड़े मा जलीलो होई नमाय गकल दियो मुकाबिल आलिम पजे केरा दे दाबल मुला मा जलीलो कोई न बदुआ कई और पता का माहौल और मंजर की बदुआ दा ढेर मुझे बदुआई नुमा तो तभी मायते जिसर तब वो यादिस तब उसके नुमा का टेलीफोन नुदे अक्सर और तब तक उसके हो गया कल कल पकी यादिस तब उस मुल्की नज़म ज़तला से ये मुसत खाने जवाब कर सही है तो मुझे हाँ ओमा उस्ताद तो भी दे उलमा होता चिटीर कमतर पर उलमाओं के दा तवाज़ु इज्ज़ व इनकिसार भी चिदे शेखुल हदीसी तिरमिज़ी पढ़ा हुई
जैसे को तफसीर शी बेजावी पढ़ा हुई दे माकूलात और इल्म कलाम उस्ताद शी शरह अल-अक़ाइद पढ़ा हुई, सुल्लम पढ़ा हुई या मुसलमानी और मुतव्वल पढ़ा हुई और बिया दागल नफ्स अगर दी तफरीदी शी जाना तपोसु का अगर के उस्ताद भी होंगे उपदे सड़ी के दा शर्म निश्ता देख पकलास के दन्नम बंशी नखलो मरगरो तो कोई वर्ग से तुमको चिताज़ाए संगा जिंदता वाली वाली तिफौवा देवे बल्कि उसका नोट तो नवाई खबरा हल सुरा नमस्ते बोलो आज देखो तासु खिदमत की कि अल्लाह ताला मौका का तास पर अदम मुलाकात और बिया मुलाकात उन द जुमे द मुंज द बयान और द खुतबे पर शिक्र की और द जुमा देता अरब वही अल-ईद अल-उसबुई लिल-मुस्लिमीन दाद मुसलमानानो हफ्तवार अख्तर दे नमावी दा अल-ईद अल-उसबुई दागे पता और तदावे वाली की असुक अल-उसबुई लिल-मुस्लिमीन दाद मुसलमानानो दा पारा दा खरीद बाजार दे हर हफ्ता को जुमातुल की लगी पदे की दुई जन्नत अपनी अल्लाह ताला ना और बदुई के जन्नत नेमतुन दुई दा अल्लाह ताला ना खरीद के इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह न दा जे बोली सिस्टर बनास्ते जे बोली सिस्टर बनास्ते दा देनास्ते न दा जे बोली सिस्टर दा खबर याद कि मा दुई तो वे मैं दा जन्नत मबिया दा जन्नत समंदे और दा जान माल का मुसलमान दा मबियादा मबियाची पासे दवी नबे आबातिलश और दा तदीस के वे खुशखबरी उधर कम बिलफरस का सुपनीदा खुशखबरी भी योसु का लोरास लुरान दियो किताब लेकर शुरू करियो दागीनुम दे फिक्र मज़ाहिब अल-मसाइल व दलाइल कि अयमार बहा पहर मसले के कम मौक़िफ़ पलकड़े दे ददगे मौक़िफ़ असास बुनियाद दलील और बुरहान से अल्लाह ताला मुकम्मल की उस पर गुजरते कि भाई न देखिए बताओ सदा खैर मिलावशी कि दफल मजहब सारा सारा बद अहमद सलासा द मजहब न हो खबर से और लग हुआ सात नजरी बदल की पैदाइशी और दे खबरें तब पूरा सही कि पाइमार बाबा की यौ इमाम हम यौ खबरा दफल अजान इख्तिरा न करे सा द इमाम आपस में इस्तेमाल और तहकीक इख्तिलाफ के देसी खुदा ने तो खबर अजान जोड़ कर द अहल राय लू फुक़हाओ के शिकल दो मदरसे द यवे मदरसे निस्बत की कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदरसत अहले हदीस दा अहले हदीस दा मुनफरद की मदरसत अहले हदीस जगदा द्रे इस्तिलाहात सलफी अहलुल हदीस और अहलुल ज़वाहिर दा असल के मुस्तलहात तो फुक़हा दी और ददी मिस्दा सरोर इमामान दा असल के इस्तिलाहात तो मुतकल्लिमीन दा इल्म कलाम वाले दा फुक़हा नहीं दा फिक़्ह मैदान तक हम को जोर दा शेरात करेंगे कि दा अहलुल ज़वाहिर दी और दा सलफ दी और दा अहलुल हदीस दी सही सो दा कोई दा पारा के इस्तिलाह दा कि दा ज़रूर गैर मुक़ल्लिद कता दाओ मन इस्तिलाह हदीस में तालुल हदीस में कदा सलफियान में तसलफी ने दाइमा अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बसबा पैदा की कि सलफ के देर से और इमाम शाफी और सबाना बरस पैदा की कि गैर सलफ के देर से मुतसलफी ने वह जरूरी और मरगर ने नहीं और सलफी मरगर ना सर मिला और हरम की वे खबरी मशहूरों के निर्माते नहीं थे तमस मकान से वो तेज सलफी हनफी वे सलफी हनफी थी नवे माँ वर्तों एक पति दे देना न हनफी सलफी तभी बड़े गाड़े सही शु नवे चल सलफिया घूम गए वे माँ वर्तों एक तरफ पर जान ताबी तो खलफी न दाद मुंडू नहीं वो बस लग गलत शिकी
پر نو مدغلتا ختم قرآن کو گئے تفسیر والا ختم ہو مولانا عبداللہ سے ناغے کی نظر کرو کہ معلوم تا اثر سے اختلاف نہیں تھا تو آئے قرآن خلف الامام حدیث کے ثابت تھے وہ ثابت تھے تو آئے رفع الیدین پر حدیث کے ثابت تھے وہ ثابت تھے مسئلہ پا دے کے نہ دے کہ حدیث تھے وہ حدیث کے ثابت تھے وہ کا ثابت نہ دے مسئلہ پا دے کے نہ کہ حدیث محکم پاتے رہے کہ منسوخ شوئے دے نستا تحقیق دارے کہ محکم پاتے رہے تحقیق دارے کہ منسوخ شوئے بس مگر ختم شو اس پا دی مجھے کہا ہونا کہ استا تحقیق تو بوتلے احکام طرف تا منگے بوتلی نسخ طرف تا نتو آئے محکم دے نعمل پہ کہ منگو منسوخ کرنے پہ کرو نو خمونتا تو دانو یہ تو گمرائی انا للہ و انا الیہ راجعون خو زمون تا سر اصل جگڑ دانا چیتا زمون بابا تا سسپکی وائے نو کلتا بابا تا سسپکی موائے نو راگاڑی ہوتا صحیح البتہ میں یو مسئلہ کے لئے زمان خدشہ دا آگے کی میں اتفاق دا سرنیشتا ہے چکہ سڑے در ما آغاز ہے مداوی اور تلتا اڈاوی نو بیابا کلاوی گئی صحیح شو چپو ورور سے نمائے پتے کہ من دور اختلاف دا سرنیشتا کلاوی گا وہ چکم زائر درد شروع کئی نو بیا بس ظلمون کتا سرام دمی دا دا خبر مناسب نہ کہ ماں وکر ہمارا درد راکی کہ تے امام حنیفہ کنزل ولی کے تے امام حنیفہ خدای نہ لیے لیکن حدیث کی دیر لوی عالم کے ارشاد مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ ختم نبوت کی دیر لوی قربانے دی داغت وزا منو مولانا عبدالجبار سے غزنوی اور مولانا عبدالغفار غزنوی اور دس وارن دیر لوی عالمانو اور وقت وفات کے دی دوار زامن کا سواس آیات پر وی زمان مسلک دا اہل الحدیث تھے یعنی کم مصطلح علی حدیث موجودہ دور کی وی مسلک کو دا دے نو وی خپل مسلک سرعی وی دا امت دا سلف و دا بی احترام تصور ہم مکوئی دا طول امت مقتدر دی مونگا تی بلا دیر خبر ازدہ کوئی ذکر پا حدیث ظاہر زم نو آغازائے پا آغازائے حدیث با امام ونیفوم تلی نو ما آغاز تلی امام شافی احمد ابن حنبل یا امام مالک پا آغاز تلی امام آغاز تلی نو امام ذکر داوئی نہ کری رہا نو یو خدا او بیدوین بالخصوص چونکہ زمون پا علاقہ کی وی حنفیت اکثریت تی نو زمون مرگری وی امام سے پسے کلا سسپک خبر ہوگی وی دا امام سے وحا برڈیر ظاہری لدا دا کچھ اس اخری نو دیر زر اثر نکے دی تو وی سلو پوائزننگ نو سلو پوائزننگ دمپ دمبانے پا آرگن پانے اٹیک گئی لیور خراب کی نو بیا کڈنی خراب کی نو بیا پتا خراب کی نو بیا لاندے لوشے خراب کی نو بر گیا صحیح کہنا تو جوڑے پر دیو آسو کوشوی رکھا پر دیو وہ نفان در اور بیا آخر کی ضرورت خراب کی نو سڑی باندے اٹیک کشی یہ تو وہی سلو پوائزننگ نو وقتے دے امام سے بہا گرڈیر ظاہری لگا دا معافقول نکی نو دے امام سے بڑے جاتے احترام کوئی دا سڑے دا نور مشعل دے نو باہر تقدیر رب کو استاد سے اور نومان شاہ چلتا رہے اور نومان شاہ مناظر سے تکم دینا دتا ہے لے گئے میں مناظرے ہو بس کے امت لبد جوڑ سے خبر پیدا کی طول کو آسان کار لے کر تو وارے چیزر طول و خلق سرا تعلقات منقطع کم لو بس خود روان کیا چاہتا ہے استامور چاہتا ہے استاخور چاہتا ہے استادا خدا بلتا ہے استادا پوزا بلتا ہے وارد تر ماقام پوری دا طول لاور کرے بڑی دشمن کرے گا وہ کتب وارے چیز دوست میں جوڑ لے دوستائی دفارا دیر لوئی تگوداؤ ہوتی دوستائی دفارا لالا جی کو زمان کا مشہر ہم دے خوزمان و زمانے طالب علمیں مرگر ہم دے سو کالو میں اوزائے طالب علمی کرے دا تا زمان دا خانقاہ سجادہ نشین دے دا حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ فرزند ارجمن دے اور حضرت حاجی محمد امین سے یا حاجی صاحب ترنگئے یا مولا صاحب سنڈاکی یا فقیر صاحب ایپی یا اڑے مولا صاحب دا دی اولیاء چگم نوم واقلو نو دا صرف دا آغا ندی چه نظرانو تناستی ذکر دا تصوف مانا خدا ورکڑا دا تصوف مانا راجہ مکول ندی دا آغا خلق دا چیزی ورکڑا کولا چه سچا ورکول خلقو لے ورکولا یو بازی دانا دا نو مسان کار دے ذکر ستا پیسو دی سستا پیسی دی وجیر نیراوالا یو ناول بندے ورکر صحیح دا آغا خلق دا چیزی پر زان قربانو توران دے کرے
خبر ودین کرا دانا چې تاسو کشمیر باندې جنگیږئ دا آزاد کشمیر زمون د قبایل مسلمانانو او د دې ځای د مسلمانانو د حاجی صاحب محمد امین رحمت الله علیه په قیادت کې د جهاد ثمره ده. خبر ودین کرا نو محترمانو دا هغه خلکو چې چا قربانۍ کولې، دا هغه خلکو چې چا انګریز سامراج هغه چیلنج کړو، بلکې صرف دا نه سیاسي فکر د دې خلکو هم دومره عالی او بالا فکر و چې د پاکستان د دستور لپاره قرارداد مقاصد چې ورته وایي د قرارداد مقاصد اساس دی د 31 علماو 22 نکات. د څو علماو؟ په دغه علماو کې اهل تشیع، اهل حدیث، بریلوي حضرات مو، دیوبندي حضرات مو. دیوبندي حضرات پکې په اکثریت، دیوبندي حضرات په اکثریت کې مولانا شبیر احمد صاحب عثماني، مولانا سید سلیمان ندوی، علامہ شمس الحق صاحب افغانی، مولانا ظفر احمد صاحب انصاری، حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ. نو د دې خلکو سیاسي فکر دا نه چې موږ اسلامي جمهوریت پاکستان بنیاد دغه خلکو یې خو دی الله دې درجات عالی ورکړي. امین دکتور سره وایي صحیح څه کړي. اوس به زموږ په سر پټیو خدا بل سکانو او ګیري به مو به خدا بل سردار کیږي. خبر هم ځای کړه. نو محترم ورونو همیشه د خپلو اسلافو قربانو ته د احترام په نظر ګورئ. صحیح ځکه چې دا تسلسل د هغه شیانو چې کومه موږ لپاره بنیاد ایښودلی کني هغه ورته اجازه یې کړه. تاسو څه مقصد دا قانون کېږي اسم نه څه مقصد دا امپلیمنټ کېږي اسم دا امپلیمنټ شو. مولانا شبیر احمد صاحب عثماني په لومړني دستور سال اسمبلي کې قرارداد مقاصد پیش کړ او منظور شو. نو دا د پاکستان د آئین دیباچه کې و، تمهید کې و، جنرل ضیاء الحق سے راغی هغه دا په متن کې شامل کړ. لہذا اوس وقتاً په وقتاً سازشیان به ستین تیره کوي خو دا شی ګډوډولی نه شي. او مونږ او تا ته خو پته نه مونږ کوتا نظر یو داسې دور یو لیشت مو نظر لګي. نو مونږ دا مولانا صاحب څه وکړل نو دا مونږ مولانا صاحب نه پېژني دا خبره د کوم ځای نه غږېږي. دا مولانا صاحب لیونی نه دی چې دا هر څه په ځان باندې اور سپور کړل. هغه په دې پوه ده چې یو کانسپیرسي روانه ده د قرارداد مقاصد د آئین د ایستلو لپاره چې دا بنیاد ختم شي بیا وروسته کار اسان دی. خدای مکه خدای مکه خدای مکه دا مسجد د دې بنیاد څه کوي. نو که یو سړی بنیاد ته ولګي بنیاد ته وروسته دا بلډینګ ولاړ د زور سره نو استاد دغه بنیاد ولا خفت وباسي قرارداد مقاصد تین تیرا کوي. دا د هغه 31 علماء او مصاحب چیلنج کوي. صحیح او دا د پاکستان اسلامي ساخت او بنیاد چیلنج کوي. عزیزانو کله چې یو سړی د لیډر منلی نو لیډر ته په دې بنیاد منلی چې دی مال نالای وخی کله ما ته د بجاستان لګی نو کدا د مقصد یې خدای ته ور بیا کار بس کا او که په دې بنیاد د لیډر منلی چې دی به مال د فکر او نظر حفاظت کوي چې دا دومره اعتقاد د پښتا نو بیا د پالیسۍ په اساس هغه ته په بد نظر مو ګوره. پالیسي خو حالاتو سره چل کېږي را چل کېږي. نو محترم ورونو بهر ما پرونه ووایي چې مولانا صاحب سره زما 200 اختلاف کېدی شي دلته د لویو علماو ورته هم اختلاف پیدا شي خو زه بیا ټلیفون چې راته وکړي داسې چل دی داسې زه ورته وایم اختلاف په خپل ځای یو به جماعت نه پرېږدئ یو به د جماعت برملا خلاف نه کوي. جماعت سره به یې خپل اختلافي نقطه ورسوه چې زما ذهن کې دا خیال دی د دې بیا به دې په دې پوه چې دا مسله څه ده. تاسو ما خبره پوهېږئ زه خو سیاست نه کوم جنابلي سیاست. نمبر اول زه الیکشن ته نه ودرېږم که ودرېږم لږ زور سره او که ودرېږم نو په صحابه بیا یقین دی ما پاس کوي. صحیح په صحابه یقین دی دی خو زما مقلدین دي ښه خلک دی مسلمانان خلک دی. صحیح خو زه خو نه کوم الیکشن. صحیح خو تاسو ته وایم چې د فکر و نظر دفاع او حفاظت دا ستاسو ذمه داري ده. او زه عموماً تاسو ته وایم چې د مولانا صاحب د تحریک د هغې حاصل دا دی چې جومات مدرسه پټکې او ګیره به څنګه محفوظ کړې. دا شاعر دی جومات مدرسه پټکې او ګیره. نو ما ته یو کس وایي دا خل صحیح مولوي صاحب نن پټکې په سر کړی دی او کلي مولیانو قسم کړی دی
او چې په کوم مرض هغه دستار باندې پټکې د سره کوس کی صحیح نبی تر مرګ پورې نه شي دوه کار کوي مریان یو کتاب نه ګوري مدرس هم صرف کتاب ګوري چې کوم کې تدریس او تنخواه ورته ملایږي هغه دا خود غرضی ده دا خود غرضی ده دا سلفش نه دا دین نه دی په دې خو ته پر رزق ګټي اصول علم چې ته اضافي مطالعه سوره کې د کوم کتبو کې څنګه علیزانو صرف مطالعه دا مفید نه ده یوا مطالعه د اصل مواد نمبر 2 مطالعه د کتبو د حقيقي علماء نمبر 3 اخذ د علم د اهل علم نو بس دا دې خبرې ځان سره یادې کړئ بیا ان شاء الله ستاګاړي ګډوډېږي نه بیا به نیک روانې دي الله طرف ته نو محترمونو الله تعالی یهودو ته وویل چې فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب اللہ تعالیٰ فرمائے سوچ قرآن کے سوچ دن کے پدینی تعلیمات کے پکین چوز کے جو خواگ خواگ تیرے ہو تارخ تارخ باروی خواگ خواگ تیرے تارخ تارخ باروی اللہ تعالیٰ وہی دی جزا و بدلہ اور جزا مومن دا ریوارڈ دا پارا استعمالی کے خی بدلے دا پارا دی وجہ جزا کے التمرگر اور ترجمہ کم چی ریکمپینس ریوارڈ نا ریکمپینس معاوضہ نو معاوضہ کلا دا خیر شکر کی راضی ہو کلا دا شر شکر کی راضی نو اللہ فرمائی فما جزاء من یفعل ذالک منکم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بدلا معاوضات دادا سے خلقو چھ دن کے پکین چوز گئی تدی بدن و حسن دا خود دنیا کی بے رسواکم آخرت کی بولے شدید عذاب ہو دنیا کی بے رسواکم آخرت کی بولے نبی علیہ السلام جو دعا دا عموما نزکون جنہوں مرگی کوئی دعا نوزد سپل الفاظ دیر کمتر نبی علیہ السلام آغا جامع دعاؤکم چھ ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ خدای دا دنیا دا رسوائی میں موسیٰ سے دا آخرت دا عذاب میں موسیٰ سے اس پر دنیا کی او آخرت کی دا دائمی عذاب یا لدے لوئی رسوائی دا دی اسباب او محرکات دا دو شددی یو استقبار او بل شرک نو ہر چی شرک دے اللہ ریکمپینس کری بدلے ورگئی پا آخرت کے بدلے ورگئی دس سزا ذکر کی اور کی استقبار دے آسمان تخپے پورتا کول چیزا ماتین کرے دے فکر سو قومن تاستوان چی علماء دا طول اولیاء دی بس دوکارا والا کول پکار دی مولا سمیر سے اللہ غریق رحمت کی بے آغستا بیان لوئی دی دا فارمولہ دیرہ خبری دی دنے پالفاظ کی دیرہ مختصر دا فامل کی دیرہ مشکل ہے نو ما ویل میں علماء بس دوکارا والا پکار دی یو چی دا عرص ندوی فرض ترا کسی او دویم چی پا نفس بانے ضبط ہو سکتے عرص نفرد ترا کسی او دویم یو شیخ جنید صاحب رحمت اللہ علیہ زمانے کی یو دوی عالم دے دادم نامد امام احمد امام احمد آج امام احمد وی خدای میں خوب کیوں لی دا احمد بن حنبل نہ لے وی خدای میں خوب کیوں لی دا آخر رضی علمون دے کئی مرتبہ عالم مجتہد دے وی اللہ میں خوب کیوں لی دا وی ما ورتے جی تا تو بسرا نزدے کی گا نو ما تیوی کی بسرا تا شیخ جنید سے برا نزدے شوئے نو بس خبر خطر خوب خطر نو بیا دا اغین بعد صاحب ورم شیخ جنید سے تجدہ سے خوب میں قتل دے نو ما تیوی تو تا پسنی وی ما تیم دا تا پوس کرے خوب کی چتا تا پسنی دے کی گم وی ما تیوی دا نفسک واتی نفس پریدا ما طرف تراروان شاہ پرون صابر سے جو صابرہ بار ناستے صابر کب دا ناستے تدالتا ناستے نو پرون در بابا کلام ہوئی در رحمان بابا نو بابا کلام کی ہوئی چتر
खुतबा पर मिंबर सलवल खतीबा बाबा अब्दुर्रहमान भाई हाँ चितो खुतबा पर मिंबर सलवल खतीबा कदम की द पजान बांधे मिंबर डाले मुंगा मिंबर तो उसी जो बलस को कदम न की मिंबर बांधी की लो शेख अजीज थे शेख तफसीर दे सही हुकूमत है कि पजान कदम की द पति लगी वाला मिंबर और वक्त तो वराड़े पजान उधर देश दागे मुश्किल कर दे चितो खुतबा पर मिंबर सलवल खतीबा कदम के द पजान बांधे मिंबर डाले और दा हुनर न दे खावरे सो सजर की जर खावरी की रहमान हुनर डाले न मोहतरम अल्लाह ताला फरमाए फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। अल्लाह ताला फरमाए तो जिसके ज़दागे न बेखबर ने गाफिल माना खबर आदत आगे लगे वमन ला बेगाफिल अम्मा तामलून जदी माना दार जिसे नोटकोल वाला नहीं यानी नोटिस ना अल्लाह से मसला ना जदी खबर नहीं हर सब रिकॉर्ड दी थाना बता पोस्ट को सीधा पिक एंड चूज दिन को ले करो न जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुआ कोला कि रब्बना सना के बताना फिल उमूर कुल्लिहा और जमुन परवरदिगार पटोल मामलात हुकुम नताइज और नतीजे बेहतर के ज़िक्र पर नतीजे मुंगा वाकिफ नहीं हो और शाह से रहमतुल्लाह अलैह वसिफात अरबा की लिखी दी सुख दे शाह वलीउल्लाह सिफात अरबा और दे मगरिब की कमतर खलक द शाह से नवाकिफ की सा उलमा खलक के वाकिफ थी यानी गैर मुस्लिम उलमा जितना खुदा असर दे बड़े फिलोसोफ नरदी वो जमा उस अलका हुज्जतुल्लाह पे इंग्लिश की शुरू कर दी और जमू के उम्र कर जामे तो रियाज फाजिल दे द सूडान द साबिक सदर जनरल अब्दुर्रहमान सिवार और ज़हब नसेदे शेख आलिम सड़े नगरजी अगा तखसुस के इफ्ता के हदीस की और वही हजरतुल्लाह बरकवाए नजर से कम दर्स वर कम ना औली कम ना अगल और ना लगिया रे टाइप करिए न को खुदा तौफीक नसीब को शाह से बमगरिब दुनिया का मुतारफ न मुतरम और शाह से रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि अल्लाह मुदब्बिर दे अम युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलुन अल्लाह ताला फरमाई पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अहले मक्का न करे हम ता पोसत कि मुदब्बिर तो उमूर सो देखो अल्लाह से कबल जवाब था ना तैयबा कोई अल्लाह मुंह पर दलाइल कम दलाइल हो इस्तिक़रारी ए जज़ाकल्लाह जिन मुस्लिम इस्लाम या सही शो इस्तिक़रारी जिन बड़े से कुछ कला तफसीर में ने दिया है प्रीखौ देने दे प्रीखौ न ले प्रीखौ नुबात दी दलाइल इस्तिक़रारी शो की दलाइल कुरान सलो अवला दुआ सलो आकली नकली वही और इस्तिक़रारी ने इस्तिक़रारी दलाइल आ गई चेकम से अल्लाह पैगंबर तो ही तपोस पे होगा नया को बदई कोई और कोई न हुई कोई न खामोश भी सुकून दलाल पसंद और अल्लाह का इकरार करी कि बस खामोश है इकरार कोई ना तस्वार का सही रहा वो दलगान ये इकरार में कहीं को खुदा कमसुर से रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला वो दलगान ये इकरार में कहीं कहीं मनी है सर की मनी वो अपने इकरार में कहीं ईगो नहीं उड़ी की सिर्फ ईगो नहीं उड़ी की नो सरकंबती ईगो नहीं उड़ी अल्लाह ताला ने खामोश पका दी देखो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दखल ये दलील इल्जामी नमरूज इब्न सरखा तो वो फइन अल्लाह याती बिशम्स मिन अल-मशरिक़ फाति बिहा मिन अल-मग़रिब फबुहित अलज़ी कफर बहुता यबहतु मबहूत क्या तो मुतहय्यर खुदा से मुतहय्यर नहीं दहशत ज़दा मुतहय्यर शरीक ये मुतहय्यर ये खबर दिन जुड़ी देता सब बाहर नहीं करता बाहर और सड़ी का मबहूत हुई नदलता फबुहिता मजबूर के मालूम मजबूर थे फबुहितल लदी कफर और काफिर मबहूत माना पैदा है उस मबहूत माना ताना कहीं माना कोई तो मबहूत होता पंजाबियां कोई वाह नबी कोई की फातिमान कोई ज़िक्र खुदा अरबी लफ्ज़ है मतलब शाह से बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए
ویدیو پختون مولا دا افغانستان نمی تپوسو کچھ دا بوہیت اللذی کفر سمانا دا پختو کی بوہیت اللذی کفر وی اگر آتے وی چکونے اٹھ لے رہا شاہ سے کہوں کہ اکتر دا واقعی جے تقریب کی ذکر کولا وی بوہیت اللذی کفر وی کافر کا گانڈ پڑ گیا وی دا تفسیر لے پختون مولا سے کرے ضرور بھی اکشی شاہ سے دا پختون مولا سے ترجمہ کرے ضرور بھی اکشی بات عظیم عظم کو استاذ خدمت کی امن یدبر الامر فسیقولون اللہ کتدوین تپوسو کے چیدہ معاملات و تدبیر سو کئی نوز تدبیر مانا خدا دا النظر فی ادبار الشیء النظر فی ادبار الشیء او ادبار جمع دبر کو مانا دا نتیجے بل دبرنا النظر فی ادبار الشیء فنتائج و عواقب و دشتے باندے نظر کول سے داکار حکوم پوچی نتیجہ بیسی کوئی تا خدانگم پوچی پختائی بوئی ماتی گی و کسر بمی لگی صحیح شو او دیخ نیر تا دانگم چیزی باندے او نسم نکی صحیح متقیان او دس زیلے کو ابو نکی ذکر داغا قربینی روالے تردی پورے دا ٹولی دنیا غل بے نیر کرا دی صحیح حالانکہ دائی و زمانہ خدا سے وے چردی وہ مسکلے غسل مو پٹی کو اوبو مو اسکرے ہوں اس زپدی کی چلتا گتا ہوں نربندو اور گتا لو نگم نو بیا انسیکٹیسائیڈ بانی دی صحیح انسیکٹیسائیڈ بھی چلتا اوٹر بول مجھے آگے کے لاس وار دی باہر تو دیر تلتا سا نظام نشتا نا پتہ بیرونی دنیا کی اگئی دا سور ایکسپانی چیزا باترومون نراؤزی دا بوزی او سٹوریج دا ٹور خار آواتی ورطا پلانٹ لگو ریس نو پا آغا پلانٹ بانے دا گھنٹے اوباسی نو دا دین سرائی ہو رکی او چو دا صفاشی سرکا اصل ماہیت دا اوبو دا ہونے پڑی تھی کہ پڑی تھی ماہیت دا اوبو پڑی تھی دے بانے دا پڑی تھی عارضی رہتی صحیح نو دا خلو سائنسانا اور تحقیق دے ماں برگر خیمہ دا تحقیق دے نبی علیہ السلام تحقیق دے وحی دا کہ الماء و طہور لا یلجسہو شید دا دی ماہیت حصہ نشی پڑی تو رہے دا دی وجہ نہ ہوئی ریسائل دیکھی صحیح ریسائل دا خلاتا کہ کم سائنسدانان زی ادھئی سر اوبق لاسی شی صرف دسکر بھی ورطا دسکر لیکن لیکن بھئی نو آغا متیاد جے کئی نو خلاق ماحول جدا دے آغا چلے فیلٹر میں ورطیری شی اب یا دسکر شی گھنٹے نپاس شی فیلٹر کے ہو گیا آغا دس کی صحیح اڈیر ممالک داسی شی کم تک کہ اوبق کبھی دی حلتا گئی پیوریفیکیشن پلانٹ لگو لے دے امدادہ اوبتا باترومن سفا گئی واپس بیا استعمال دبارہ قرون دراوانی خبر ہو دے تبہی کا راحت ہو جتنے نبی شرعیستا ہے نبی قانونیستا ہے پاکی صاحب جو گئی صحیح یو نیچرل ڈسٹلیشن دے چھے باران کشی دزمکی رگون دا وہ بلاڑش دزمکی رگون بیا اگون پکویانو پشکل کے بار رو باسو پٹولے ورکو دا بخاراتو شکل کی بیا دا اوبو برخیجی آبا تیخشی دا باران شکل دے وہ پسراشی بلدہ پراسس نتیر شی بیا پاکی شی کری اللہ تعالیٰ کی قرنبہ رس کبھی وہ پیدا کری بیا دارین بات کھلے اور اوبنی پیدا کری دا قوم آنگا اوبنی پیوسائی کرتی چلی انہا کل شیئن خلقنا ہو ویا کہ اصل مواد اللہ تعالیٰ فقدر پیدا کری بس وہ آنگا شیئن غیر سائیکل کی انہا خلقنا کل شیئن مارڈن ٹیکنالوجی دا قرآن و حدیث پتائید کے روانہ دا خوبایت کی من پیدا غیر سر چکو کہ قرآن و حدیث دا خبر دیر مقی ویدہ سنویہم آیاتنا بلا پاک و فی انفسہم حتی یتبین لهم انہو الحق خدای وہی مستقبل کی بتا تو ریسرچ کو وہی سائنسی پا کائنات ہم او پا انسانی ابدان یا پا حیوانی ابدان ہم تا تب قدم قدم واضح کیجی چیزا قرآن بیلی ودا پیغمبر ویلی صلی اللہ علیہ وسلم نازیزام اللہ فرمائے امن یدبر الامر نند معمول مطابق بیا بچہ مدین صلاتین کرو ماں سے چاہوئی دے امام سے پارا اس گنجائز نیشتے امام سے پلیل بان اس گنجائز نے جاؤں بین صلاتین ماں ورتے ہیں جزا پاکستان تراشی جیوے پر امام سے ہوئی بیا خیر جاؤں بین صلاتین کرو پر وار پیزل اسپیٹ پاسی مازیگر بانگتا ہے جمعہ وہ پڑا ہوتا نو بار ہو تو نو دیوار رہا تے مولانا سے بار بار ٹیلیفون کرے نو میں تے ملاو ٹیلیفونی ملاو ویزو سڑے وقتی آسے ٹیلیفون نہ کوئی کوئی بیان کی نو تے جمعون دا بس بیان کی مائنہ دا منز نمک کی کو نو وی منز سوا ہوگی وی منز سوا ہوگی نو مور دیکھا دا اس کو اوپر بندر اس میں ٹبانگ دا پاتی لی مازی گر نو وی اننا للہ و اننا الیہ راجعون نو مائو دے تاسا مصیبت دے
بیدا وقتا منصب ما ورته میدان د سوات او دیر پوری او تر دی خان او لکی مروت او بنو پوری دا مرګري چې راغلي دي مې دای بیان درغلي ویل په لار کې دوزر جمعهونه ټولو کې جمعه کېږي زه یې کنه واتم نه نو مې دای وایي چې بس بیان وکړه جمعه مونږ ډېرې کړې بیا وکړو امن یدبر الامر فسيقول امور دې د امام سے مذهب دی رحمه الله چې کوم ځای کې تنفيذ د احکام او حدود د جمعه نشته مستقیم دی د امام سره مذهب سره دا خو د رحمت په قاضي ابو یوسف امام محمد باندې موږ جمعه جائز کړی دا کړي د بوډیا خپل یو بند پاتې دی په خپل یو ورکول کړی دی څنګه قاضي ابو یوسف امام محمد رحمه الله امن یدبر امام رحمۃ اللہ علیہ کوئی سریع بھی مقصد آج تنگ پنکتی شروع کری ترک دا جمعہ تنفیذ احکام و حدود رشتہ امن یدبر الامر فسیقولون اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تپوس دے ہوکے کہ تدبیر دو امور سو کے دے بطال جواب در کے چدا اللہ تعالیٰ ابتدا انیو نظام پیدا کرے دے پہ حیثیت دا مدبر در طبیعیات دنیا کی ہر ذرہ دیو حکمت پاساس پیدا کرے گا اور جگہ ذرہ لگیا دا آگا حکمت و مقصد کو کئی کرو کئی وائے پیدا کرے دیر پارا چپائی ہو گئی نو کئی کرے سے لگ دو تھا کئی لرگے پیدا کرے دیر پارا جستا چھت پٹی ساتی یا ستا اور ببلئی تھوڑا کرا کئی کرے لگ دو تھا چرگے دیر پارا پیدا کرے چی اگئے باچے بچی براڑی دستی نا خدای چکم پیدا کری دی دا مشین والا خصو خرونا دا شیخ الحدیث مولانا محمد انور سے رحمت اللہ علیہ توی وی قاضی سے بیدا چرک نہ ہوئی نو بیا چیزر آلا مکترم دست رضوی مدرسی در شیخ رضوی قاضی سے وی مولی سید سے نمی تپوسو کہ اگر آتے قاضی سے بیدا چرک نہ ہوئی نو وی پکم رب دا داغت آوری امام یا بس کرے جی کو سے چرک جلے نہ ہوئی وی دیکھو سے چرک نو بیتی ہونے نو مولی سید رضوی مدرسی پتا ہونیشتا خواهی نہ ہوئی میں شیخ سے دیکھ یو دنیاوی نقصان دے یو پکی اخروی نقصان دینی وی آقا سنے میں اخروی نقصان یا دینی نقصان ہو پکی دارش دے بانگ میں ہوئی میں دینی نقصان پکی دارش چھ دے بانگ میں ہوئی وی دنیاوی نقصان پکی یا بدنی میں بدنی نقصان پکی دارش دے مباشرت و جمام نہ کریں دارے دی رکھیں میں خبر ہو پکا کہ دون نقصان دے نو بات دے اللہ تعالیٰ فرمائے اَمَّ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ اللہ تعالیٰ چکم شے دکم مقصد دپارا پیدا کرے دے اس یو شے اللہ بیکار پیدا نہ کرو زمان دے یو مشر شاید دیر کو شاید زمان دے نکل شاگرد دا معقولات دیر عالم سرے لیکن زمان نکل او دا معقولات دا اوے کھولے آگا زمانے نوے اس یو شے اللہ بیکار پیدا نہ کرو کسپل میدہ ککرد دے کارند دا آغیار دا پارشتا پختن کے کھنڈ کھنڈ شوگر کوئی چینہ کرو دا آغیار دا پارشتا پختن کے کھنڈ او دا پلرور سر بپورتا نکی پنڈ او ظالمان دا معمولی سید نشر جوڑ کی چی ساروے خوش پیدی دا بل پوند او ټول اوڑا بای پخاورو کی گئی خدا بوسو ویم تشریف واری چی میچن سشے دے او گنڈ سشے دے او خارک سشے دے او بے حق سشے دے نبی پوئی دا ازاد دا گاڑا سنگا را جمع کئی یو را جمع کرا بڑی زمانے دا ویانا یوی نمو تیرا شد دا یوی میں پورا پیشدی دا میں چیزر تا اوکے میں دیتا لن پیون ہوئی دیتا نمیس پیون ہوئی دیتا اوگت پیون ہوئی دیتا تیر ہوئی دیتا کندو ہوئی دیتا جنگائے ہوئی دیتا موٹائے ہوئی دیتا کیڑائے ہوئی دیتا سپاک اگوی دا خطی بانی ہوئی سر دی پی ایچ ڈی کسی پلی کرے سی میں دا کور سیدر باید چی مونگا دا تاریخ کی سمر شیرین ازان دا تاریخ نکٹ میں ناغو ہوئی چه ظالمان دا معمولی سید نشر جوڑ کی چه ساروے خوش پریدے دبل پوند او ٹول اوڑبے پخاورو کے گڑی گی چه میچنے نچا پیرنگی گنڈ ایتا گنڈ ہوئی چیزا تھا اوڑا لازم اوے آغا میخبا پسوری کی سار نشی آغا میخبا پسوری کی سار نشی پا قرائی چی ورد جوڑ نکے جغنڈ سڑا پختو کی جے سٹک کا قرائی ہوئی
چیاغ میخ پا پسوری کی سار نشی پکورائی چے ورن جوڑ نکی جغنڈ میر نواد پا فراست غل پی جندیسی لکس پیچی دمڑ زنوی منڈ. محترم ورن از میں کوستاس خدمت کی چیز یوشے اللہ بیکار پیدا نہ کس پرنائی در کورڑ در ارند خمونگی پا حکمت بانے کوئی مار بلا ضرورت امور دا شرعان نارواز ہر مار موزی نہیں تمام موزی نہیں اکثریت ماران دا صرف انسیکٹس دی حشرات دی اور دا خادمان دی دستا خالد چینجی دستا خالد ایون دا غلو چینجے شکریہ ادا کوا کرا کرا گٹر دا خط دی کر شکریہ جڑی رب ربانی کری دا طول دنیا میں دا غلو لگوا خدا غیر ازر چینجی پیدا شی اگر یہ خوری مغی کملی کی استا سے مانتے اور دا خدا شکریہ ادا کر جا اللہ سباسم ربانی دا گن ما پیدا کو جینیٹرز اور خاک روبان ودتا پیدا مونگا گن پیدا کرو اللہ تعالیٰ دا اغیر پارس ہے دیو جی حدیث کی حدیث قدسی دی جو مولی بداللہ نے رکھا کہ باہر رہے خواہ جو کتاب میں اگر ورک رہا بڑھ کتاب دی اور دا غیر نامد النفقات الانسیہ فی الحدیث القدسی النفقات الانسیہ فی الحدیث القدسیہ ایک میں حدیث قدسی نقل کرے نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ مالی بنی آدم انسانوں کا ایسا بلا شکل ہے تاتی الیہم منی رحمتی ما طرف دے کر رحمت را کجی جی وطاتی منہم الیہ الظنوب اردی طرف تجھنے حکومت رہتا ہے کچھ سوک تالے وقت و فدر کی تو روحا کر پھر دوسرا کنسل پر کرو کہ شکریہ بیدا کی نو اللہ میں زور رحمت اللہ ہے کہ مطلب لوگر علی دادی والی سو بات ہے پھر کو سنائیں شرم ہوتا ہے پھر کو سنائیں شرم انہی نیازی ہو دیر خشائر سے اسے میں دور دوں دیر ارو اگر دونوں کو بات کرنی شاعر خشائر شہران اکثر تھن ہوئی ناکم شرابن تہور دی اس کی ناکم شرابن تہور اس کو وہ ٹرنک کیا اور کیا اغوی دی طرح زمان زین خلیت و لکولاوش ذکر دنیا و مافیانا بھی خبر کی مدبرہ کرکای وقت کلاوش اس کا کرکای وقت کلاوش ذکر آباد شروع کی نا اغوی کہ خوف خدائے پاک دلوں سے اتر گیا خلق بناؤں لگے تو طول خلق کافر نہیں چاہتا سبت میں ہو رہی دیکھ ایمان لیو شیر کہ خوف خدائے پاک دلوں سے اتر گیا اور کہ کم زیتا بدتد عمل پہ اعتبار سپکو قتلت المجدد سے رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ آنکہ فرنگ غرب از خود کم ترداند او از قبیلہ ایمان نہیں اس ذکر آغاز زمانہ کے فرنگی سرہ دیر روی نفرت پیدا ہو اور تصور کو شکر کی حضرت مجدد سے رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ سوک دا غرب دا فرنگینا ہم نفرت کئی دے زمین دا قبیلی سڑے لگے ذکر تصور کو اساس سے انسانیت سر محبت شیخ ابو الحسن خرطانی رحمت اللہ علیہ شیخ آج بکرہ بلحار کیوں آغا بیچے آنا کہ بردر ما فقیہ میں آیند نانی جمیم ہم بعض مسلک او و مذہب او نامی کرسم وی سوچے زمون دے درویشان جنگڑ تراشی چوچے روڑای من سروین اغور کور کوئی داتا اخرى نی دا مسلک تا پوس کو نی دا مذہب تا پوس کو چیتا سیدی بندی ایک بندی تسلیتی ایک شیعہ اور دا مسلمانی ایک ہندوی پیدا تا پوس ترمون نکو ذکر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت تا پر راگلے مسلمانان دوبارہ رو راگلے اگر محنت پہ انسانانوں کو تو مسلمانوں والے کو آج یہ رہا مسلمانوں کو اگر پہ انسانانوں کو خمون کے ذہن دے ہوتا تقوی پڑھے رہے بانی کی اور شکل در کے دا زوان پہتائی سے زمون تقیب تا گناہ گران دی جوڑے در پلاروں نے انکر رہا کرتا نموترم ورون آج میں کو رتاز خدمت کہ خوف خدا پاک دلوں سے اتر گیا اور آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکا گئی نمو پزرے کے دا خدای جرشتا دا مسترگو کے دا محمد رسول اللہ نے حیاشتا نو پس جدا ختم شی نو نتیجے دا خواب انجی لڑا گردن چلتے لگے کہ خوف خدای پاک دلوں سے اتر گیا آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکا گئی دزڑنا اللہ یا دا ختم شوا او دسترگنا دا محمد رسول اللہ شرم او حیال آنا ممکن دا اس کو
ابو سندي رحمه الله عليه فرمایي چې تاسو چې د ناس د نفع سوال د نیمه یما دې نه نه بس نو دا د ناس کوي صرف مسئله نه نه راځي چې ناس ولې کې دا د خلاف صحیح بنو ناس ولې فرمایي چې ناس د نفع سوال دا نیمه د یما دې په شکل وإذا دور الله لا تحتاج سلطان هذا العشاء فرمي النبي عليه السلام ما قدمنا الناس تقول اتباع سكت او اتباع باني سړی په اطاعت باندې سړی جنت ته په اتباع باندې سړی خدای ته دوه رسول پاک صلی الله علیه وسلم وینه الله زموږ خدای دې خو چې خدای به زموږ د محبت قبول وکړي که نه یعنې موږ به خپل محبان او عاشقان قبول کړي هغه یې مشکل که موږ له ځایه راکړي او که نه نو جبریل امین راغی چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ووایه او پیغمبره ان کنتم تحبون الله که تاسو یقینا الله سره محبت ساتئ د الله محبان عاشقان فاتبعوني سبحان اتباع فاتبعوني يوسف حبيبي عليه السلام النبي عليه السلام قال كيف اصبح سبب معاذ وسبب سبب واصبحت مؤمنا على النبي عليه الصلاه والسلام قال على حضرتك ومسجد صار واحد من المجلس حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی چې سحر پاسه اسمان کا اس وخت ته وکړه ورما میں جدا کافی دلیل ہے خدای باندې او یا رسول الله اوس دی وخت هم زما په اوس وخت تاسو راغلی خو زما د سره او د زړه تعلق په آسمان کې نه سره نبی علیہ السلام په صدق ان كنتم بمعاصبه نبی علیہ السلام دې په متصبر کې متصبر معاذ جبل متصبر نبی علیہ السلام په قرآن دنه اله قرآن کو دې دې ورته څه زموږ په سند کې سرور صحابه چې موږ رسول پاک په نتی کوي نو په دې کاو عبد الله بن مسعود عثمان بن عفان او زبر صحیح سرور معاذ بن جبل چې مفسرین د ټول امت سره د تفسیر هغه سره صحابه نو درمو عزم په تاسو خدمت کې چې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ رسول پاک صلی الله علیه وسلم یا معاذ ان المؤمن لدى الحق اسير معاذ مؤمن دا حق خواږي کې دې الځان ترونه چې ځان ته ټول د حق په جواب د حق سره ځان ترونه دي جين موريسه دي جين فرقان جين کنه دي سره ځان ان المؤمن لدى الحق اسير ومؤمن د حق په خواږي کې دې اسير ويا معاذ ان المؤمن لا يأمن اضطرابه لا يسكن اضطرابه ولا يأمن روعه او روعه روع بمعنى الذل او روع بمعنى الخوف فلما ذهب عن ابراهيم روع كان سيدنا ابراهيم يرى الروع مناسب ديري او ان جبريل نفس روع جبريل من زمان روع النفس روع منادر روع منادر الذي وجه الذي واعراب مسلم لا يأمن الاضطراب لا يأمن اضطرابه ضد اضطراب او ضد لا يسكن اضطرابه ولا يأمن روعه اضطراب دريقي او نير ختمه حتى يخلف جسر جهنم وراء ازاره یہ بقدر مطمئن شي چې په صراط باندې تیر شي او د خپل شاته باندې نه پتو لګي چې د ورزل کېدلې د اوس قرآن یې من کاغذونه کې شي څه شي سټیپ ورته
نقطة يشوف الخير dan naik dari mana dan part of all sekarang ada taklif bertaklifnya betul saja flight tu yang even ke yang kan flight from Amerika ke sana lepas itu yang betul betul we clear it maksudnya more than the maksudnya baru yang istilah di sebelum tersebut tahu we ada panjang taliban masyarakat dari mana saya masyarakat masyarakat dari terima produk tidak kita boleh bermaaf और आप आपको तो पता है सही बात है कब मैं को एक टेंशन को पैदा करो जो बस नाश बंदे करने के तेरे से आखिर का योग का सलाम है ऑफिसर वे सर कांग्रेचुलेशन यस क्लियर कजनी में दिया स्कॉलर को कहता है मैं बाबू तो यार बात नो बा ब्याज चलता है बाहर में बड़ा तो जल्दी दिया दरवाजे के ऊपर नो पैलेस पर तो बात है तो कहता कानून है Jadi ada diskriminasi ya sama partisa, ya sama di Jamaica, ya sama di Musliman yang berlebihan. Ya sana, lebih makmur kalau bersyukur hadir ini. Adalah hadir, adalah terapi, adalah hadir ini. Lebih banyak pelayanan. Betul passenger, homeland security officer baru lagi. Betul untuk passport pictures page malah kalau kita ada file malah. Jadi dia page lebih orang kita ini. Nama apa sebentar? Sudah dapat berlangsung. Kita ikhlas sekali. Seberapa akan berlaku? Besar dia bagi pada mana ada yang berlaku. Bagaimana yang dalam memang seperti mana ada. Lepas mulai itu saya briefcase berada. Alat yang kita perlu ini Islam briefcase. The present briefcase apa? Dah tentu monetary dah. Azab ni. Bagi monetary itu dah mulai apa tu? Sebagai kesan rohani, yang besar kisah jadi berbesar dan juga jadi berbesar kesenian dan kita Anda sudah langsung berpikir menjadi agak pelas kita tadi. Gordon Sarwani, after previous, pelas kita tadi. Pendaftar kita sudah fiski, negara oh kasar. Dua kepercayaan dia percaya fiski kerana dua kepercayaan yang kafir. ऊपर शक्ति मिटाए दूसरे के किचन में डर्सी ऊपर घर में apa sih karena berabar ke और उसकी ऊपर मरकर तो भी मगर प्रेसिडेंट जी खुराक की या साहब की नखबन लोग वाकई उस पर ऐसा पाके देख की ये दादा का तो देख सने को तो पर ऐसा पाके है दे होगा आपको फिर बड़ी गरीब में बता कर रोज भी नबी अलैहि सलातो वसलाम फरमाया जन्नत मोमिना ला यस्कुन इस्तिराहु वला यामनु नेज़मत कहेंगे या न दे दफल खौफ न बेखतरी केगी और ने इस्तिराह साकिन केगे हत्ता युखल्लिफा जिस्र जहन्नम वरा अज़ारिही मगर हला जिदेत जिस्र जहन्नम ना पुलिस रात न पूरी पुलिस रात बंदी सही को से तब्दीली हाँ लेकिन कुरान के अल्लाह फरमाए जिम मिलकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया पता कि योग सुनता से निश्ते वारिद जहन्नम कई सहाबा का अल्लाह ने मिल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका नबी अलैहिस्सलाम फरमाए चूंकि जन्नत दलाल ही को जहन्नम करेगा जन्नत दलाल नबी से मसाइब अदौ की और इखलास से नबी मशाकिल में बनाया क्या तदलम भी श्री और शुक्र अल्लाह की नवरतीर से इलह पर खुद पर यार रास्ता सही तो Ibarat teman-teman orang sana dan nafsi agar disebut berkat hajul nabi ayat mau ya we mau ya man jahannam musadi अबे जरूर मैं ऊपर की ओर में साथी से कभी कदा दे उन्हें प्रश्न पेश ना करो बेड़ा अल्लाह पर खूब बच्चा आमीन बिल्कुल सर आमीन अल्लाह से दिया है तब शाम को मोहतरम
मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मन मक़ज़िया बता इसो मजरूर पे की अब खतरे ये पूरे की तरह शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे मोमिन तो हम तेरी की पदी कुर्बान है इमाम मुस्लिम को कभी का हदीस का पड़ेगा ईमान वसल्लम फरमाई कि जहन्नम तो और लंबी लहा कलालीब मिस्ल शौक सादान कलालीब मिस्ल शौक सादान द मरकुंडे द अड्डू की द मरकुंडे द अज़ीम शान ब्रीख भी मरकुंडे तो the three fucking acts of the temple. Nurdi with us, three from the Harla Madrid from the that's the chapter. Gives the progress of the event. And the Bible was for my the chance to look at me. That's someone. But the screening of the shadows. When people कल गुनाह नूर ज़ियाती पूरे प्रोग्राम को करना है कल नूर ज़ियाती नाटक को करना है और बिल्कुल फासिक फाजिर और काफिर भी बताइए तरह से कोई किसी बिस्मिल्लाह के बाद बड़े भी नहीं है ना रागो हदीस में लहा कलाली को मिस्र शौक सादान जो बकरी मसाली जिंदा बता को बतास को बतौर मिसाल सीधा सा कैसे नबीदा को खलको द पंडाय को Suppose there are no minus of facility numbers. لها كلالي مثل شكر الصلاة إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا رسول الله صلى الله عليه وسلم फरमाए चाहे ईमान कर देवान तेरे बदे ऊपर अहले ईमान तेरी नूर तब दादा जहन्नम नूर और आवाज़ जहन्नम आलम इंसान वाला बाकी और शास्त्र में तुम्हारे फरमाए कि हर शेर जसद न जसद लड़ी आलम इंसान की दी और गार्डन और हर शेर जसद लड़ी दी और आलम इंसान की गार्डन और अल्लाह अवामिर द आलम इंसान न रातरी जो क्या मतलब नो दा किस्म हदीस का सब तुम्हारे तकरीबन कभी हदीस और इसके जितना आलम इंसान असास और दादी मुस्तनद दा हदीस दलालत के पते कि आलम इंसान के नशीब में मौजूद सही मुस्बत और स्तासो दी जो खबर न करे खुद जानम को खबर करे स्तासो दी जो अल्लाह से कैसे हो सकता है अब वो फिर मुताबिक बस बनेगी फिर अदब न कर गई और जानम को सल्लल्लाहु तगय्युज़ ज़मीरा नसर दा कि सड़े और बुरी बात की फिक्र ऐसा जोर में सवाल किया तो वो उस पेज पर समझ नहीं अल्लाह वो सल्लल्लाहु तगय्युज़ ज़मीरा खास भाई सबियत अल्लाह बेचारा वैसा जैसे सुनस मार नाज़िला बात लिखो कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मोमिन कल दीवान तेरे नदी जानम लंबे और आवाज कहे जुस या मोमिन जुस या मुसद्दिक जुस या मोमिन ओ मोमिना सद्दिक فإن نورك قد أطفأ لهبي استاد إيمان زمان لمبي استاد إيمان زمان لمبي زرد مرد زرد إن شاء الله ممكن أصير خير ممكن أصير خير سرنا ممكن أصير خير سرتي نادي الله تعالى فرمائے فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا والواسطة نبي عليه الصلاة والسلام فرمائے حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره دیو علم مطمئنشی پھر جہنم پرشا تبریدی و دیتی و بیسی جنت طرف